ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଯେତେ ସଜେଇଲେ ତାହା କେବେ ନିଜର ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯେତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ସେ କେବେ ନିଜର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଭିମାନ ସେଇଠି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସ୍ନେହ ଆଦର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଏସବୁ ନାହିଁ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ କନ୍ଦେଇ ହଜାର ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିଲେ ତେବେ ତୁମକୁ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଯେ ହଠାତ୍ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ସଂଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେ ନୂଆ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇଟମ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମୟ ସକାଳ 6:30 ହେଲାଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହାଲକା ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦେଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଏହି ଶୁଭ ସକାଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ ସୁସ୍ୱାଗତମ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗଜ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଐରାବତ, ନାରୀ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୃପତି, ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ, ମାସ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗଶିର। ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁବାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁବାର ବା ମାଣବସା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମାସ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏଇ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଯେମିତି ହସୁଥାଏ, ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ, ଧାନ କ୍ଷେତ ପାଚି ପୁରା ଯେମିତି ହଳଦୀ ଗୁରୁଗୁରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗେ, ଯାହା କବିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ତ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟଟା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ସମୟ, ପୁରା ଜୋରଦାର ଧାନ କଟା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହାର ଭରଣ ପୋଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ଆଜି ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ୟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଆମର ବୋଉ ମାଣ ବସାଏ। ଏ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଭାଉଜ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବସାଉଛନ୍ତି। ବୋଉ ସବୁ ବତେଇ ଦେଉଛି, ବାପା ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୋଉ ଆମର ବସାଏ। ବଡ଼ ଭାଉଜଟା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବସାଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ବର୍ଷ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଉ ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି, ସିଏ ଆଉ ଏତେ ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କଲାବେଳକୁ ତାକୁ ତକଲିଫ ହେଉଛି। ଭାଉଜ ତ ବଡ଼ ଭାଉଜ ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋହୂମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଣ ବସେଇବା କଥା। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ ଭାଉଜ ସବୁ ସଜଉଛନ୍ତି ମାଣ ବସେଇବେ ବୋଲିକିରି। ପୁରା ରାତିରୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଆସୁନି, ବୋଉ ବାପା ଯାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 2-4 ବର୍ଷ କଲେ ସେ ଜାଣିଯିବେ, ବର୍ଷେ କଲେ ଜାଣିଯିବେ। ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ସେ ଶିଖିନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବୋଉ କେମିତି ବସାଏ ସେ କ'ଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବାପା ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଚେଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଏଠି ସବୁବେଳେ ମୋର ଥାଏ। ସେଇଠି ମାଣ ବସୁଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ।
आम घरे आज चिता पड़ी सब प्रति घरे आज पड़ी आम घरे भी सेमती पड़ी आमर सब बो हरिका सब आज आमर खुशी आमर सब ये चिता पकई देखिए कमेंट रे कहिए केमी खुशी है चिताटा आज खुशी पकई केमी कहिए तेणु तेणु घरे पुड़ाई घर कि घर लोक कई रहू ना तेणु आम घरे आज माण बसी सारे बसी देख सांग मैंने सांग मैंने देखिले आम घरे आज आम घरे नुह ओडिशा रे प्राय प्रति घरे घरे परिवार रे आज हूँ चतुर्थ गुरुवार मार्गशीर चतुर्थ गुरुवार माणबसा घरे मध्य प्रथम भोग पाई प्रस्तुति चली आज आ गोटे जिनस आम गाँव में बाबा बलिया शिशुनंत आज नाम आम से गाँव जड़े भाई आमर नृसिंह भाईकर तर हूँ लिटू दीदी आज कौन सब माण फाण बही ना नहीं आज हाँ तेणु घरे आज नाम हो सका 2-3 थर डाक सारे गाँव को भी निमंत्रण अच्छी गोटाए बेलू अरुआ डालमा गोटे जबरदस्त भोजी हम तेणु बर्तमान टे से जावा से कौन हो देखा क्लीयर सुबुनी देखी सेपटे बाबा बलिया शिशुनंद नाम चलती अखंड नाम आउपटे भोजी भातर आयोजन सब अन्न सम्मान पाठ चलती आइटम सब कौन अरुआ डालमा कटा खीरी एक्सट्रा कौन आज देखिले सांग मैंने सब ये सब आइटम आज सब हम गोटाए बेलू जबरदस्त अरुआ डालमा आमर सब आज माणबसा गुरुवार सांग मैंने आप जानते आमर बड़ भाउज आई शाशुर जोड़ी केमी देखा आपण मैंने सब कहे आमर खुशी आज माणबसा जो चिता फिता तो आप सब देखी सारे बर्तमान ठाकुर प्रथम भोग लगी सारे बर्तमान आम प्रसाद सेवन करवा तेणु बर्तमान जावा प्रसाद सेवन करवा भाउज आज कौन सब प्रसाद कर ठाकुर बस देखिपुर सांग मैंने आम घरे माँकर पहली भोग माँकर जो पहली भोग आज आमर हो सारी मत देले आज ये प्रसाद पाइबापी बर्तमान खाई 10टा बाजिला भोक भी कला ये खाइला गोटाए बेलू आप तो देखिले सेठी अच्छी गोटाए बेलू आनंद बजार व्यवस्था शुद्ध शाकाहारी प्योर अरुआ डालमा तेणु सांग मैंने बर्तमान मुझे प्रसाद टे
घरे पाइदवा जोटा माँ कदे पहली भोग लगी केते भेराइटर जिनस है साग मैंने सब दे बढ़िया फाइन डालमाटा भी बढ़िया है पूरा एकदम जहाँ कहते माँ प्रसाद प्रसाद बढ़िया है पूरा फाइन है पांच भेराइटर मंडा कौन कर ठाकुर बही रखी बही से टीचर नहीं थोई दे तो मुहर धोई तो सांग मैंने अलरेडी आमर सब लगिगला देखी पार्टी भात डालमा यहाँ हूँ जीरा राइस चाउलर भात आप देखिपुर केते फाइन है तेणु यहाँ हूँ काबुली बुट तरकारी आमर मिक्सचर एटा आंबुल खट्टा लगिगला बर्तमान आम खाया स्टार्ट करवा देखिपुर सांग मैंने समस्ते अन्य खाइले मो साइड रे बब बही आउ कौन तो ना आयुष हाई कर सारे सेपटे सब हाई कर सारे बब हाई कर बढ़िया है आउ कौन था ना सी बोलते हाई कर सारे हाँ बढ़िया बढ़िया बर्तमान आम खाया स्टार्ट करिया जबरदस्त टेस्ट जहाँ कहते प्रसाद 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 बढ़िया है बाबा बलिया शिशुरंतक आश्रम आज काली संध्यारे भी नाम गोटे अच्छी एवं सब गाँ गलिया आंबुल खटा दही दिया है केते सुंदर देखा केते सुंदर लगुच मैंने खाऊँ आप देखिए निश्चित मजा ने आंबुल खटा खावा हमारे खाई सारे कथा साइड रे कटर कालिया बही बाया बही पास लगिगला देखिले पास सब खाइले पूरा खाई जाइए पास राजन आज पास महत्व अलग सुपर है न सापटा धरी माछ धरची गोटे नुह कांटिब जगी हलुनि जे धरची पूरा कांटी बग खाइला माछ धंड खाइला माछ कांटी बग देखिला